이번 시간에는 목사님 말씀을 듣겠습니다. 요한복음 1장 29절. Jean chapitre 1 verset 29. 이튿날 Le lendemain, 요한이 예수께 자기에게 나오심을 보고 가로되 il vit Jésus venant à lui et il dit: 보라 세상 죄를 지고하는 하나님의 어린 양이로다. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 여러분의 죄가 여러분에게서 예수님께로 건너갔어요. Est-ce que vous avez toujours votre péché à vous ou bien vos péchés sont transférés à Jésus-Christ? 넘어갔습니다. 아멘. Amen. 예수님께 넘어갔어요. Oui, vos péchés sont transférés à Jésus. 세례 요한이 예수 머리 안수할 때 그때 죄가 예수에게 넘어갔어요. Lorsque Jean-Baptiste a posé la main sur la tête de Jésus, les péchés sont transférés à Jésus. 요한이 요한이 예수님 보고 뭐라 그랬어요? Et Jean, en voyant Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? 보라 세상 죄를 지우가는 하나님의 어린 양이로다. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 아멘. Amen. 여러분은 우리가 죄를 지어 죄가 나한테 있다고 생각했죠? Alors vous pensez que parce que vous avez commis le péché, vous pensez que vous avez le péché, n'est-ce pas? 맞아요. C'est vrai? 우리는 그렇게 생각했어요. C'est comme ça que nous avons pensé. 성경은 뭐라 하냐면 Mais qu'est-ce que la Bible dit? 우리 죄가 전부 다 예수님께로 건너갔습니다. Tous nos péchés sont transférés à Jésus-Christ. 아멘. Amen. 그리고 예수님이 우리가 받아야 할 죄를 된 십자가에 못 박혀 죽으시면서 죄를 다 벌 받았을 때 Lorsque Jésus-Christ est mort et que lorsque Jésus-Christ était puni à cause de nos péchés sur la croix, 우리 모든 죄의 값은 십자가에서 다 치루어졌기 때문에 parce que Jésus-Christ a effacé et payé le salaire de tous nos péchés sur la croix. 여러분은 거룩한 사람이 되었습니다. C'est pourquoi vous tous, vous avez été sanctifiés. 아멘. Amen. 일어나 춤을 한번 춰야죠. Alors il faut vous lever, danser pour Dieu. 아멘. Amen. 자, 좀 맞추고. Alors asseyez-vous. 맞추고. La prochaine fois, dansez. 춤은 다음에 추도 돼요. Alors vous allez danser la prochaine fois. 자, 이거는 박옥수 목사 이야기 아니에요. Ce n'est pas la parole de Pasteur Pâques, 성경 이야기예요. c'est la parole de la Bible. 하나님의 말씀이에요. C'est la parole de l'Éternel. 하나님이 거짓말 하십니까? Est-ce que Dieu peut mentir? 안 합니다. Il ne peut pas mentir. 그럼 이 성경에 하나님 말씀하시기를 Ici, la parole de Dieu dit, 하나님이 예수님을 보내셨고 Dieu a envoyé Jésus. 세례 요한 예수 머리 안수할 때 Lorsque Jean-Baptiste a posé la main sur la tête de Jésus, 구약에 우리가 죄를 지으면 dans l'Ancien Testament, lorsqu'on a commis le 양 한 péché, 마리 가지고 와서 on a amené une chèvre. 양의 머리 안수하면 On a posé la main sur la tête de la 죄가 chèvre. 양에게 건너가요. Le péché est transféré à la 그 양이 chèvre. 죽으면 Lorsque la chèvre est morte, 우리 죄가 사해졌어요. nos péchés ont été lavés. 그 방법대로 예수 이 땅에 오셨고 C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. 예수 요단강 요한에게 세례를 받으러 갔어요. Lorsque Jésus-Christ fut baptisé par Jean-Baptiste, 아이고 내가 당연히 안 됩니다 하고 거절했는데 Jean, il a refusé en disant que ce n'est pas moi qui dois être baptisé par toi, c'est moi. 예수님이 뭐라고 하시냐면 Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? 이제 허락하라. Laisse faire maintenant. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. 저는 어릴 때 너무너무 가난했어요. Quand j'étais petit, on était très pauvres. 배가 고팠어요. J'avais faim. 나무 집에 가서 정말 그 사과도 따먹고 Je suis allé au champ des voisins pour voler la pomme. 다음에 감자도 캐 먹고 J'ai volé la pomme de terre. 도둑질을 했어요. J'ai beaucoup volé. 제가 19살 때 À l'âge de 19 ans, 나는 죄가 많아. j'ai beaucoup de péchés. 난 지옥에 가야 Je 돼. dois aller en enfer. 난 지옥에 가. 늘 그렇게 생각을 했어요. Toujours, j'ai pensé que j'allais en enfer. 근데 지옥은 가기가 싫더라고요. Mais je ne voulais pas du tout aller en enfer. 그 성경을 많이 읽었어요. Alors, j'ai beaucoup lu la Bible. 성경을 6일 만에 한 번씩 읽었어요. Alors, j'ai lu la Bible entièrement tous les 6 jours.
하루에 10시간 성경 읽으면 Si nous lisons 10 heures par jour, 6일이면 성경 한 번 읽을 수 있어요. en 6 jours, on peut lire entièrement la Bible. 그걸 읽고 10번 읽고 20번 읽고 100번 읽고 읽었어요. Quand j'ai lu la Bible 10 fois, 20 fois, 30 fois, 옛날에는 성경을 잘 몰랐는데 avant je ne connaissais pas la Bible. 한 100번쯤 읽고 성경에 서로 연결되는 게 있는데 Quand j'ai lu la Bible 100 fois, toutes les paroles sont été connectées. 구약에 속죄 제사 될 때 양의 머리 안수하면 죄가 양이 건너가 양이 죽으면 죄가 사해지는 거예요. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on a commis les péchés, lorsqu'on a posé la main, le péché est transféré. Lorsqu'il est mort, le péché est 그 lavé. 속죄 제사들은 그 어린 양이 예수 그리스도를 가르치는 겁니다. Et j'ai compris que cette chèvre représente Jésus-Christ. 아멘. Amen. 그래서 이제 세례 요한은 요단과 요한의 예수님 머리 안수했을 때 Lorsque Jean 그때 Baptiste, 세상의 모든 죄악이 lorsqu'il a imposé sur la main, sur la tête de Jésus-Christ, en ce moment-là, tous les péchés, 영원히, éternellement, 왜냐하면 영원히 죄를 사하려면 pour laver les péchés éternellement, 이 땅에는 시간계라서 이 땅에 제사 드리면 안 돼요. parce que le monde dans lequel nous vivons, parce que c'est limité par le temps, on ne doit pas faire les sacrifices dans ce monde. 예수님은 십자가에 흘린 그 피를 가지고 Jésus-Christ avait le sang qu'il a versé sur la croix. 이 땅에 있는 성전에다 피를 뿌린 게 아니라 Il n'a pas aspergé le sang dans le tabernacle qui est dans le monde. 하늘나라에 있는 성전에다가 피를 뿌렸어요. Mais il a aspergé le sang dans le sanctuaire qui est au ciel. 왜냐하면 이 땅은 시간계라서 과거, 현재, 미래가 있어 자꾸 시간이 바뀌는데 Parce qu'ici, ce monde est limité par le temps, il y a le passé, présent et le futur. 하늘나라가 모든 게 영원해요. Mais au ciel, tout est éternel. 우리도 하늘나라면 영원히 살아요. Et nous allons vivre au ciel éternellement. 그래서 이 몸을 벗고 새 몸을 갈아입는데 Alors si la vie est sale, on va changer l'habit. 우리만 영원히 사는 게 아니고 Ce n'est pas nous qui allons vivre pour toujours. 죄를 사는 것도 영원히 살아요. Même aussi, lorsqu'il a lavé le péché, il a lavé le péché éternellement. 아멘. Amen. 자, 히브리 9장 11절. Hébreux chapitre 9, verset 11. 그리스도께서 장래 좋은 일에 대제사장 오사 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. 손으로 짓지 않은 이 창조소까지 그 온전한 장막으로 말미암아 Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes. 여러분 이 세상에 있는 모든 성전은 Tout le tabernacle qui est sur la terre, 사람의 손으로 지었습니다. ils étaient construits par la main d'homme. 맞아요. C'est vrai? 이 예배당 너무 크고 좋은데 Alors cette chapelle, cette cathédrale, c'est très grand, c'est très bon. 서울이는 우리 교회보다 좀 더 큰 것 같아요. Et je suis découragé parce que c'est un peu plus grand que mon église à Séoul. 근데 이거 사람의 손으로 만들었어요. Mais c'est la main d'homme qui a construit ça, n'est-ce pas? 근데 사람의 손으로 만들지 않는 성전이 하나가 있는데 Mais il y a un tabernacle qui n'est pas construit par la main d'homme. 이 땅에 있는 건 다 사람의 손으로 만들었고 Alors tous les tabernacles sur la terre est construit par la main d'homme. 하늘나라에 있는 성전은 사람의 손으로 만들지 않았습니다. Mais le tabernacle qui est au ciel n'est pas construit par la main d'homme. 영원한 성전입니다. C'est un tabernacle éternel. 그래서 예수님께서 Jésus-Christ, 제사장을 이 사람의 손으로 짓지 자, 그 히브리 9장 11절에 dans le verset 11. 그리스도의 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조소가 더 크 온전한 장막으로 말미암아 Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes. 염소와 송아지의 피로 아니하고 Non avec le sang des boucs et des bœufs, 오직 자기 피로 mais avec son propre sang. 영원한 속죄를 이루사 단번에 하나라에 들어가신 성전에 들어가셨다. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, ayant obtenu une rédemption éternelle.
이 땅은 시간계라 죄를 지었다 매일 제사를 드려야 하는데 Alors, le monde dans lequel nous vivons, quand on pêche, on doit tout le jour donner les sacrifices pour le péché. 하나님은 영원한 제사라기 때문에 죄를 한번 사면 영원히 거룩해요. Mais parce que le ciel, c'est éternel, si on lave le péché, c'est lavé éternellement. 그런데 예수님은 그 십자가에 못 박은 피를 가지고 Avec le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix, 땅에 있는 성전에 찾아가 피를 뿌린 게 아니라 il n'a pas traversé le tabernacle qui est sur la terre. 하늘나라의 성전에 피를 뿌렸으므로 Parce qu'il a aspergé le sang dans le tabernacle qui est au ciel. 우리 죄가 영원히 사해졌어요. C'est pourquoi nos péchés sont lavés éternellement. 여러분이 제사 안 받게 뭘 해야 하는 이걸 믿으면 돼요. Alors tout ce que vous devez faire, c'est de croire à cette parole. 맞죠? N'est-ce pas? 자, 히브리 10장에 넘어가 봅시다. Alors nous allons voir Hébreux chapitre 10. 10장 10절. Hébreux chapitre 10, verset 10. 글씨 보입니까? Est-ce que vous voyez le verset? 10장 다 같이 읽어봅시다. 10절 시작. Nous allons lire verset 10 ensemble. 1, 2, 3. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 아멘. Amen. 여러분 죄인이에요, 거룩해요? Est-ce que vous êtes péché ou est-ce que vous êtes sanctifié? 성경에 말했어요. C'est ce que la Bible dit. 자, 우리는 예수님이 십자가에 못 박혀 영원한 제사를 하나님께 드려서 영원히 죄가 씻어졌어요. Parce que Jésus-Christ a donné le sacrifice éternel, il a lavé nos péchés éternellement. 그 당시에 옛날에 구약 시대는 죄를 지으면 양을 잡고 소를 잡아 제사를 드리는데 Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on a commis le péché, on a amené la chèvre, on a tué la chèvre pour laver le 죄를 péché. 지을 때마다 매일 제사를 드려요. Mais à chaque fois qu'on commet le péché, on devait donner le sacrifice. 그 성전 밑에는 양의 피가 강물처럼 흘러갔어요. Et la Bible dit que le sang de chèvre coulait comme la rivière. 양에 태우는 기름 그 연기가 구름처럼 올라갔어요. Et ça coulait comme la rivière, le sang. 그리스도는 하늘나라 성전에 가서 피를 뿌려서 Mais parce que Jésus-Christ a traversé le tabernacle qui est au ciel, il a aspergé le sang. 하늘나라는 과거도 없고 미래도 없고 현재만 영원히 존재해요. Au ciel, il n'y a ni passé, ni futur. Tout est présent, c'est éternel. 여러분 무엇이든지 영원합니다. Tout ce qui trouve au ciel, c'est éternel.